Estudyante kayo, ma'am? Estudyante po kayo? Huwag na kayo magbayad, ma'am, ha? Huwag na kayo magbayad. Wow! Libre kasi, ma'am, estudyante sa akin. Okay lang, ma'am, yan. Okay lang. Okay lang po yan. So, yung mga lods, after natin ng drop off na medyo malayo-layo, so, meron tayo ulit dito. So, text natin na para malaman niya na on the way na tayo. So, balik tayo dito. So, ayan. Sana along the way lang. Ay, pabalik ata to, ah. Wait lang. So, tama. Dire-diretso lang tayo, mga lods. Sa may... Saan ang pick up ni... Walang note. Hindi pa. Glow Dynasty Hardware. So, tara. Ito, mga lods. Buti na lang meron tayong pick up. Para along the way lang. Traffic pa naman dito. Buti lang meron tayo nakuha. 2,000 years later. Ay, hey ma'am. Ay. Sorry po. Pwede yung bag nyo dito, ma'am. Us nyo. Sige lang, ma'am. Sabihin nyo lang, ituro nyo lang sa akin, ma'am. Ah, dito sa bypass po. Sige po. Ma'am, pasoy. Ay, pasoy po. Ano? Ano din may harapan? Ma'am. Pabuka na lang, ma'am. Medyo masakit po kasi yan. Ako po. Sige po. Hawak kayo, ma'am. Saan tayo, ma'am? Ma'am? Ay, dito na lang po. Wait lang, ma'am. Mahanap ko lang parkingan, ha. Estudyante kayo, ma'am? Ah. Ma'am, dito, ma'am. Sa likod mo, ma'am. Yeah. Estudyante kayo, ma'am? Estudyante po kayo? Huwag na kayo magbayad, ma'am, ha? Huwag na kayo magbayad. Libre kasi, ma'am, estudyante sa akin. Wow! Amazing. Okay lang, ma'am, yan. Okay lang. Okay lang po yan. Oo. Okay lang, ma'am. Oo. Ano, ma'am? Ingat, ma'am. Ingat po, ingat po, ingat po. Yeah. So, yun mga lods, estudyante pala si ma'am. So, automatic, libre. Diba? Wow! Palagi sa atin yan. Basta siya natin libre. So, drop off natin. So, ayun. Meron sana tayong kita na 40 pesos, 0.80. Ay, 8, 80. So, anyway. Basta siya natin libre yan. Matik yan mga lods. So, wow! Nice. Yan, thank you, ma'am.